अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज हम आए हैं साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया की पोर्ट है योसू। यहाँ पे आप देखें, ये इनका इंडस्ट्रियल एरिया है। ये भी कितना साफ़ सुथरा, बग़ैर किसी पोल्यूशन के, बग़ैर किसी गंद के। इनका समुंदर देखें कितना साफ़ सुथरा है। ये इनकी पाइपलाइंस हैं जो हमारी शिप के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। वो दूर आप देख सकते हैं, इनका इंडस्ट्रियल एरिया है। और नीचे इंडस्ट्री के साथ जितना पानी है वो साफ़ सुथरा है। कोई किसी किस्म का गंद, कोई किसी किस्म का केमिकल यहाँ पे डिस्चार्ज करने की इजाज़त नहीं है। और सारी फैक्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज़ कानून के मुताबिक, सफाई के मुताबिक काम करती हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सारी इनकी इंडस्ट्री लगी हुई है। ऑयल स्टोर करने के टैंक्स हैं। ये शिप्स आए हुए हैं जो यहाँ पे ऑयल दे रहे हैं, जहाँ से ऑयल लेके जाते हैं, रिफाइंड ऑयल। सामने आप देख सकते हैं कि ये बड़ा पुल है, उसके ऊपर भी ट्रैफिक चल रही है योसू शहर के अंदर। ये पुल बहुत नफासत के साथ इन्होंने बनाया हुआ है, समुंदर के दोनों साइड को कनेक्ट कर रहा है। कितना साफ़ सुथरा और बिल्कुल नफासत के साथ बना हुआ ये इलाका है और ये जगह है। आप देखें, ये फिंडर्स हैं, ये तैरते हुए एक तरह से बंद है। ये तैरता हुआ बंद है। हमारे जहाज़ के आर पार भी ये इन्होंने बांध दिया है। अब अगर हमारे जहाज़ से कोई चीज़ खारिज होती है, कोई किसी किस्म का तेल, कोई गंद निकलता है, तो वो बाहर जाएगा नहीं, वो हमारे शिप के अहाते में इसके अंदर ही रहेगा। और हमारे शिप को फिर वो फ़ाइन कर सकते हैं इस बेस पे कि ये आपके अहाते के अंदर ये वाला ऑयल है और ये आपका है। तो देखिए, जो भी जहाज़ यहाँ पे खड़े होते हैं उनके आर पार इसको बांध दिया जाता है ताकि आप किसी किस्म की पोल्यूशन न कर सकें इनके पानियों में। ये सामने ट्रक, ज़्यादातर हेवी ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर, जो हाईवे इन्होंने बनाया हुआ है और पुल बनाया हुआ है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे जाते हैं। पानी देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा, किसी किस्म की आलूदगी नहीं है, किसी किस्म की पोल्यूशन का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। आप पोल्यूशन करें, बहुत बड़ा फ़ाइन होता है। ये हमारी शिप से ब्लास्ट वाटर निकाल रहे हैं क्योंकि हम कार्गो लोड कर रहे हैं, तो लोडिंग के दौरान ब्लास्ट वाटर को निकाला जाता है। ये पानी भी हम लोग ट्रीटमेंट करके, ये पानी दूसरे समुंदर का पानी है, साफ़ सुथरा पानी होता है। उसको जब इस समुंदर में आके फेंकते हैं तो फिर जब इसके ऊपर स्टडी की तो पता चला कि छोटी छोटी बैक्टीरिया और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आके वो दूसरी जगह के होते हैं। जैसे हम दुबई से आ रहे हैं और कोरिया आ रहे हैं, तो दुबई में जो छोटे छोटे हशरात हैं, आबी हशरात हैं, आबी जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो मुख्तलिफ़ हैं यहाँ से। तो वो या तो यहाँ पे आके इन वाले जो हशरात हैं उनको नुकसान पहुँचाती है और उनको मार देती है और पानी को एक तरह से डिस्टर्ब कर देती है, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करती है। इसलिए शिप्स के ऊपर ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगा होता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये होता है कि हम पीछे जो पानी हमने लोड किया है वो पानी में सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और सारी जितनी जो पानी हमने जहाज़ में भरा होता है वो उसके अंदर से सारा जो छोटे छोटे हशरात होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो मार दिए जाते हैं, जरासीम मार दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ पानी जो है वो हम डिस्चार्ज करते हैं ताकि इधर के जो पानी के अंदर रहने वाले जरासीम हैं, बैक्टीरियाज हैं, हशरात हैं, उनको भी नुकसान ना पहुँचे। दुनिया देखें किस हद तक सोच रही है, किस हद तक कर रही है, और हम लोग कहाँ पे बैठे हैं। हम लोग को बस यही काम समझ में आ रहा है, एक सियासतदान को बुरा भला कह दो, दूसरा को बुरा भला कह दो। दिमाग यूज़ नहीं करते हम लोग। आज तक हम लोग इसलिए दुनिया से पीछे हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ लगा के उन्होंने, या अब इन्होंने जो बंद लगाया है, अगर हमारी शिप से कोई गंदगी जाती है तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम इससे
اس سے وہ باہر جائے گا نہیں، اوپر تیرے گا۔ تو بلاسٹ واٹر ٹریٹمنٹ سسٹم بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا چیز ہے۔ یہ بیسیکلی ایک فلٹر ہوتا ہے اور الٹرا وائلٹ لائٹس کا بھی ایک اس کے اندر سسٹم لگا ہوتا ہے جو فلٹریشن کرتا ہے۔ یہ آپ ڈیک پہ دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کا، یہ جو کمرہ ہے اس کے اندر وہ پلانٹ لگا ہوا ہے، اور اس کی قیمت کم سے کم پاکستانی 70 کروڑ روپے ہے، یہ جو پلانٹ لگا ہوا ہے چھوٹا سا۔ اب آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ جو ملک ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ دیتے ہیں، سائنس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، وہ کتنا کچھ کما رہے ہیں۔ اب اتنی چھوٹی سی چیز اس کے اندر جو لوہا یا مٹیریل لگا ہوا ہے اس کی قیمت بمشکل 1 سے 2 کروڑ روپے ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ 70 کا اس لیے بیچتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ان کا دماغ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے دماغ سے اس کے اندر مشین بنا کے لگائی ہے، ایک فلٹر ہے اور ایک الٹرا وائلٹ کی ایک چیمبر ہے، اس کے اندر وہ لائٹس لگی ہوئی ہیں جو سارے بیکٹیریا، سارے جراثیم کو مار دیتی ہے۔ اور اس کے اندر پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائپ اس کے اندر داخل بھی ہو رہے ہیں اور پانی ٹریٹ ہو کے باہر نکل رہا ہے اور نیچے اوور بورڈ جا رہا ہے، یعنی یہ شپ سے باہر جا رہا ہے۔ تو شپ کی چیزیں، شپ کے آلات جو ہوتے ہیں یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپینسو پارٹس استعمال ہوتے ہیں، اور جو ملک سپلائی کرتے ہیں وہ بہت پیسہ کماتے ہیں اس سے۔ تو لیکن ہم لوگ کچھ بناتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے۔ تو میری درخواست ہے سب بھائیوں سے، دوستوں سے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، محنت کریں، اچھے سے اچھی کچھ نہ کچھ چیز ایجاد کرنے کی کوشش کریں، بنانے کی کوشش کریں، سائنس کی لائنز پہ سوچیں تاکہ ہم کچھ چیزیں بنا سکیں، کچھ بیچ سکیں، باہر کے ملکوں کو ہم دے سکیں کچھ چیزیں۔ جب تک ہم بنائیں گے نہیں، باہر کے ملکوں کو چیزیں بیچیں گے نہیں، تب تک ہمارے پاس ڈالر نہیں آئیں گے، ہمارے قرضے نہیں اتریں گے۔ اور سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ پریسیجن ٹولز میں ہے، یعنی کہ جو مہارت کے ساتھ چیز بنائی ہوئی ہے اس میں ہے۔ ہم لوگ ابھی تک صرف را مٹیریل ایکسپورٹ کرتے ہیں، جیسے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، جی کپڑا بنایا وہ بیچ دیا، اور اس طرح ہم لوگ کوئی زراعت کی چیزیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کپڑا بنا رہے ہیں بس۔ لیکن اگر اب ہم لوگ اس طرح کی اچھی جدید چیزیں بنائیں گے، کچھ سائنسی انوینشن کر کے چیزیں بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ مہنگی بکتی ہیں، اپنی قیمت سے 50 گنا زیادہ بکتی ہیں۔ اسلحہ دیکھیں آپ، یورپ میں، امریکہ میں بکتا ہے اسلحہ بھی بیسیکلی ایک پریسیجن اکوپمنٹ ہے، ایک مہارت اس میں استعمال ہوتی ہے تب جا کے وہ بنتا ہے۔ وہ پوری دنیا کو دیتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ زر مبادلہ کماتے ہیں، بہت زیادہ ڈالر کماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ان لائنز پہ سوچیں اور ان پہ کام کریں اور حقیقی ترقی کی طرف جائیں، ورنہ ہم لوگ ایسے ہی رہیں گے، محکوم ہی رہیں گے، غلام ہی رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔